Guys, we are here in Kawakawa Bay and I'm with my colleagues, Kuya Jonathan, Kuya Jer, and Kuya Ramon. Subscribe, guys. Subscribe! And we are going to Morere, Mussel Farm. Whoever caught the biggest fish will win. Let's go! Yan. Kakareray tatlo. Sila natin. Doon tayo. Banda. Oh, kahit saan, kayo bahala. Ugo mo. May goma, guys. Oh, goma lang yan. Alright guys, so we're here now. Mussel Farm. Naku po, sumabit. Ala na eh. Kala ko initak eh. Nasa gitna na tayo. Ayan o. Ay, nakahuli na. Ayan na, Jer. Ayan na, Jer. Vision? On. On yan. Ang labanan na lang kung sino pinakamalaki eh. Kaya na kailangan makahuli, may nakahuli ng isa. Maliit lang. Undersize yan. Jer, may kapre ko na tayo dyan. Pwede, pwede. Ready pa naman ako. Ito ready ko talaga to. Mo ba ito? Ito ko na. Ito na yung pang-sapan ko. Ayan. Alam ba, ito na daw. Wala ba to? Ito. May lugi. Bato. Bato mo, Jer. Dito ko ba bato? Ingat kasi lugi, ha? Uy, gabi. Wala mo ano. Uy! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Po, ang sinasabi ko. Ayan na. Huli na. Huli na, oh. Uy! Malaki. Uy, malaki. Ayan na. Fish on boy! Uy, yan na. Sinasabi ko na. Jerry. Snapper! Malaki yan. Malaki na. Uy, dapat. Malaki. There boy! Ilan? Tagilid ang laban. Tagilid ang laban guys. There's catch guys. Talagang labanan.
Meron ng $20 dyan. Okay. Uy. Ayan. Copy 8. Sheesh. 30. 37 lang. 37. Ayan na. Pwede naman ako rin, di ba? Ipe. Dito ka. Ito, malaki pa, maliit. Huli? Huli ata eh. Gagi, mas malaki to. Ano? Ah! Kami huli, boy. Ay, wala pala. Charot. Uy, huli. Uy, Jota. Ay, di mo yun. Yellow tail. Huli na to, snapper. Balok, guys. Snapper to. Grabe. Oy, good size. Ay, hindi. Under size. Good size na tayo, no? Diyan muna, ito muna ano, isa. Good size to eh. Marami naman pain dyan, ano? Oo, dami tayong pahin. Grabe bumabanat yung ano, mga pamingwit ah. Oh. Amen na yun. Nasaan yung isa? Good size ba yan? Ito good size ah. Fish on, Kuya Jerry. 15 kg pa naman yung kapasidad dyan. Ayos. Po, kumawit. Agoy. Linis mo lang, kaya ko lang muna. Yan na nga pa, huli na. Maliit. Sana yellow tail. Ayun na, ay gagi, kumawit siya. Baby snapper sa yellow tail. Ito, yellow tail. Tapon nyo na isa. Marami tayo nun. Huwag. Yung maliit? Oh, wag na. Para may makita man sila kinakagis tayo. Huli na. May kasama to, maliliit. Kumawit siya, may kumawit dito. Oh, saka wala siya. Tapat tayo ng ano. Ang good size siya. Bali ito. Balik dyan. Kasi may mga sabay tayo. Uy, huli. Dang.
Dito? Locker. Good size yan ah. Okay na. Tama lang. Tama lang. Good size. Patay ko pa rin isa. Meron to ah. Meron na. Pucha. Size ba? Vision? Vision, vision. Betul? Grabe. Ito na naman. Tapos ko nandiyan sa diretso sa puwet na operate. Kumawit siya. Tanggal ka dyan, Jars. Ito. Mayroon pala. Guys, Hey guys. Hey guys. Ahon guys. vision by Kuya Ramon. Sino to? Akin hata yan ah. Akin pala. Uy, tribali, laki. Gigi, gigi. Jeez. Uy. Sabi ki. Kayo nakakagat. Anong Guys. Ha. Padawi. Ito mga good size to. Size? Oo. Pandagdag to. Ayun o. Yun. Uy. Yun pre ah. Tahong yan pre, tahong. Paing. Tahong. Tahong yun eh. Yun guys. Kuya, malaki to. Good size to, good size. Malaki yan guys. Hindi pala. Malayo lang pala. Malayo. Maliit siya. Malayo lang. Undersize. Undersize. Baka naman. Kahit dalawa pa oh. Baka naman oh. Ha? Oo, hindi na oh. Uy. Yun yung maganda. May pantali ka dyan kuya? Meron.
Tali ko lang to. Dalawa to ah. Talihan ko lang to. Tali ko. Ayun na. Mukhang mag-break yata. Ano ka ba ng Sterling? May nanalo na guys. Thank you lang. Kakalas, baby. Ah! Itong kakalas, baby. Malaki. Ha? Malaki. Ano to? Ano to? Yan na. Uy, putik. Uy, malaki. Ay. Christian, ay, nabibreak. Mukhang na-break na. Ay, nabreak na. Break pre. Break. Nabreak? Break oh. 45 yan. Surbol talagang alak ito, Brahal. Pre, surbol talagang isang box ito. Char ba dyan dyan? Umabol. Oh, mabul na. Mabul. Ano na? Malaki yan. Ay, malaki. Ay, malaki, Char. 40. 40. Ay, hindi. 42. Ay, may 60 pa yan. Panalo. 42. Ay, nahulog.